Another day, another miles mga B. Time check. Taba, 4:23. So 4 dapat kasi 4 ang start din ng PF. Bakit ba kasi nakasali sa Weibulit? Okay, let's go. Try natin. Go, let's go. Children lang. Try natin makasaban. Let's go. 4 days walang takbo. Sakit pa rin talaga mga binti ko. Galing ko lang din sa lagnat. Bugi. 1K. It's okay. Let's go. 3K. Tingnan nyo uphill guys. Diba? Sarap takbuhin yan. Kahit bugbog pang binti. Let's go. Okay. Let's go. 6K. 7K. Let's go. Okay. Let's do. Let's go. 10K. 58 minutes. Kasaban ulit after 4 days na walang takbo. Let's go.